Oras madihita saluna dihamu amanami doho inanami andorok sotapuka parbinggot tadi bornginon parjoloma tabegi sunggul-sunggul ni huriata ala di patupa huriata do acara keluarga pukul 00 ala ni sude mahita patupahon di jabut tabe napa duahon di patupa huriata do permingguan marsugut di tahun nai baru masuk pukul 10 wib jala sahali permingguan napatuluhon di hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 di patupa huriata do permingguan masuk pukul 7 wib dohot pukul 11 wib songonima sunggul-sunggul di huriata huria nahina hulongan ni Tuhan Yesus Kristus napar punggudo hita bornginon ima borngin napar pudi di tahun 2020 sadaon dan apalah sadia leleng nari tinggal honotama tahun 2020 sada jala bongok mahita tu tahun nai baru 2022 di ujung ni tahunon rikot do hita maruji-uji marningot pardalanan na uktabolus huhut lau songon paulak hosaloja lau mangududi pardalanatay atong aha mahasiswara honota tutuhata pardenggam basay Nami lagi aka hari-hari nami, asa dapotan roha nabi sukhami. Meragam do akan atabulus manipat di bagasan nasa taum bolonon. Ra atitung sipata ganggu do rohata marningot akan namaul di perdalanan ningoluta. Alai ikon say toktong do golomota ya tuhata perdengam basai say patupaw na do akan naduminggan tuhita. Sakap hasonangan nasyen di bata ima itagolom lao papas rohata manalpuhon taunon doot mangyahi tahun nai barui di bahini rak mahita mengedeon sangap di guarnai tapangir ma suarata lama muji Tuhani marendewita. Hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di perbadia na tumo palangit dohot tanoon amen dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu panguncunan managam mahamu dungo mahamu jala martangiang aidang diboto hamu manangan diganti kini haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale amanami na di banua ginjang, di bayan hodo anak haolongan ni Roham tuturo ni patik, asa di palua akan naginunggungan ni patik. Urubi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marendeta. Tangihon hamuma patik ni debata di parpungan budari ujung ni taunon imana tersurat di Galatia biduonom ayat sia alai unang marnalu jahita mambahen nadinggan ayana manggotil do hita musay ditikinay anggo so pargali hita nuay atong ra mangidugugo mahita tuadopan ni debata Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marendeta. Tato poti madosata nagudangi tua dopannya di bata taponduk be marohata martang yang mahita ale di bata nami nama rasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang tiga hali hami rotu jolom wilala hami rikodo asini roham di salut hami halak pardosa alane ido umbahen nang pasirep hami diri nami sadari don di jolom jalahu parhatobot hami tung najot jodoh hami manimbil sian akadalamu nabadia sungum biru-biru nalilu Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidan di halomohon roham hamateani aka pardosa alai hamu bawa ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hagi duhan nami duhot pangalusion nami marhite-hite pangulan nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panindangion dohot hagugo oniton di perbadia. Asa tarapul situtu rohanai menjuho, asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho, bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-bagani di bata taringotu hasisaan ni akadosata. Musat pe akadolog jalahu mutal akarobean alayang ko para sini rohaku nasatupa mutsat yan ho jala pada ni hadamiku nasatupa humordit ninna Jehovah sia-sihi ho hasangapuma di diwataan na diginjang. Amin. Marendeta.
darmi buriau ia songon hapas bau ia stutu dotu darmi buriau ia songon hapas bau. Tabi gema hatani dibata turpuk epistel di perpunguan bodari ujung tahunon imana tersurat di Efesus bidu 5 ayat 10 sakro di ayat 10. Alai gabi patar doi saluhutna tinuruan dina tiuri ay nasa naung di papatar tiur mai. Jalahehe masian akan amate gabe sondangan di Kristus maho. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulo muna songon akan namar roha unang ma songon akan hurang roha. Parhaseang hamu matiki ay ari hasusahan donuai. Ido sahakna martua do akan atumangiun hatani do bata jala nau peupsa. Amin. Dohot apul-apul dodilehon Tuhan Tuhan kanu pariau ditogu-togu kanu tiki diondingiau ai hopar tulumoni rohana dodilehon Tuhan Tuhan nomar sorin arsaklas ni roha apor seaku dipata. Bornginon ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2020 sadaon satu kenari salpuhonot tama tahun 2020 sada jala bongontat tama tahun nai baru tahun 2022 meragam do natabulus di tahun 2020 sada tudus tu sorhan ipadati nasai marfusor rodo akka parukilon mara dohot panguncunan alai soluk dorom se akalas ni roha di luas dohita mangula-ulaon manggotil parbuai ni nataula bui tapaborhat akka yana kota marsikola dohot lan akana asing nataulahon marningot saluhut nai tamado ikon marlas ni roha hita nuaing alasahat dohita tu ujung ni taunon. Ale Tuhan nunga diramoti ho hami mardalan di bagasan sada taon. Wida hami dogodang ni asi ni roham napina tongonmu di ngolu nami. Salmo gandai maholong ni rohanami tuho. Asa saihu puji hami ho di sandok pengguni ni ngolu nami. Saya tong dope di bagasan biar ni roha hita alahama ni sorimago binuan ni kopi sapulsia nasomar haujungan dope. Nian detikina parpudion nunga sumurut deba parmaraani nunga di paloas akka yana kota marsikola atik pe dengan palabui dope songon partikian nalelengi nunga mamuka bui hitam se dengan mangula ulauta jala mamuka mardalan dengan perekonomian ni bangsota perpunguat tapi di begas joro nunga masa dengan atik pe ikon saya mengikuton protokol kesehatan dobe hita. Tapi utihut do nang parsituan ni panggunggomi di bangsota lao patu pahon vaksinasi tu sandok masyarakat di Indonesia on. Alani
tama tahamole tehon asini rohani tuhat tai duhita ai sakap hasonangan nasian di bata ikon sahak doi lehonon na tuhita lam tagugu mamar tangi yang tutuhat tai anggiat matibu salpu paruk kiloni malum saluhut akadongan nahona virus coronai asatung terbahen semua kita tupar nguluan na duminggan lumuyuma dinalaho mengoti tahun naib baru tahun 2022 naneng rokon. Ale Tuhan nami para sini roh lajala pardenggan basa doho saya asi maroha midahami pasuang mahami tungulu nadumenggan marhite hasusus ni virus corona siantonga-tonga ni portibion. Sakap hasanangan disakap mutu hami akana tinopam. Hamuna akadongan saha porsiaon menotong do baga-bagani di batata di bagasan baga-bagana ido sakap hasonangan sileonon na tuhita ido nasetok tong dipatok tong tuhani tuhita atong saya tahapo si mabaga-bagana tagaulong may toktong asa margugu hita laho mandalani ari-ari ninguluta nanilehon nai dihita ganup mersedesada. Songon hamado tu anakona tolong ni tuhata itua yang mansa di pangurupiona ombartu pada nana tua manotong do hatani di bata alani itu di batama pakirimota jalau nang ganggur hatta disi idama dadana hurang gancang tangan di jauh balau mengurupi hamu jala dada merhafal pinggolna sumar biniki borhat mahita di begasan pos niroha marende mahita. Tidak maha porsiau tai songon nahina tindak koni dong atas ha porsiaun di sandok portibion rap mai tamandok au porsia di dewa ta Jehovah ido ama pargugu nasuhatu dosan na temu palangi dohutan au porsia di Yesus Kristus anak ni dewa ta Jehovah nasasadai imana tinubuon di si Maria nagabe-gabian satto di parbadia andorang suagubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate terpajal do ibana di au pinarsilang na tuat tu banua toru dung di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul siamun di bata Jehovah ama naik pargugo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sugo tu tanoon menghumi halak na mangulu dohon na mati au porsia ditondi parbadia jala adong sadahurian abadia uriha topani halak Kristen akan abadia
dohot ihasaan di dosa, dohot dihatai na mandog, mula mangulus sugot daging halak ng mati, dohot ihanguluhan na surasuda. Amin. Tapi kima barita jujur tahun, dohot barita parhepengon. Parjulo mahita marende. Horas madihita salhutna di damang dainang sudeta herwas ni Huria HKBP Jambi Sadaon di ujung ni tahun 2020 Sadaon tujahaw kami ma beri Huria manang berita jujur tahun Huria HKBP Jambi Sada Resort Kebun Kelapa tapai huti hutma beri Huria HKBP Jambi Sada Resort Kebun Kelapa 30 sada Desember 2020 sada dengganan marhaposan tu Jahoba asa marhaposan tu jolma pesalmen 110 ayat 8 patujulu tamado hita madok moliati tu debata Jahoba siala asi dohot holong ni rohana nang pangaramotion na do ubain marhahi pasok kita sahat rodi obason terlumobi di paluas hita bongot tu ujung ni tahun 2020 sadaon di pataru tuhanido hita parhalado dohot ruasna mangarade laho madai tahun nai baru naung soson di jolota tunggodang do akka nauli natajalo jala tapak kilalahon sian debata jala tung nasoha-suhata kita do akka pasu-pasu naung tajalo sian asin ni rohana di tonga-tonga ni keluarga manang marsasahalak sahat tutikyon boy hita marpungu di ujung ni tahun 2020 sadaon hinorhon ni ido adorang so tatinggalhon tahun 2020 sadaon jala adorang so mangalak kahita tu tahun nai baru ima tahun 2022 rikot taauhon pangaramotion ni debata padita HKBP Jambi Sada Resort Kebun Kelapa rapdohot sudi parhalado madok mau liate tuhamu saluhutna dewan-dewan seksi-seksi kategorial song leader parorgen dohot sudi ruas tahe na mangalehon roha pikiran dohot partisipasina na makobasi huriat HKBP Jambi Sada di bagasan tahun 2020 sadaon tahalas sodo alani harit tahun ya kadewa dohot seksi bui mardalan akka kegiatan nang peso apaladasit dope songon natarin canahod di tahun 2020 sadaon diberi Huria tahun 2020 sadaon upajojor hami secara singkat akka pakubasion naung pinatupan ni Huriata tung masai torop dope nahurang sikop diberihon alani hupangido hami ma asa sude hita memaklumi
bagian paduahon pelayanan umum, parmingguon manang kebaktian minggu. Tahalas sodo boy mardalan parmingguon ni huriat di masa pandemi COVID-10 sia. Adong 4 parmingguon na magodang di huriata. Ibadah minggu pagi pukul 7 WIB bahasa Indonesia, ibadah minggu remaja masuk pukul sia bahasa Indonesia, ibadah minggu siang masuk pukul 10 sada WIB bahasa Batak Toba, dohot ibadah minggu botari masuk pukul 11 WIB bahasa Batak Toba. Tinorhon ni pandemi COVID-10 sia, tabatasi do torop ni ruas narotu per minggu non, 50% sian kapasitas gedung. Laho madungdung pakubasio tu ruas na soboy romar minggu, hinorhon ni PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di patu pahuriat tado merekam ibadah minggu pagi pukul 7 WIB, jala disagihod doi marhite media sosial, YouTube, Facebook, WA, dohot akalan na asing. Dihobasi huriat tado nang perminggu di inganan ni namodding, molo adong ruas ni huria modding mamulus ari minggu. Taparukil hodo torop ni permingguon naro di ibadah minggu botari pukul 11 WIB. Ala sipata tumoro parhubas naro di permingguon ni. Tunggo mos matabuan di bagasan tangyangta ang giat salpo pandemi COVID sian purtibion. Asabuy lam tutorop na hitaro marminggu di tahun 2022 naro. Napaduahon kebaktian sekolah minggu. Di bagasa tahun 2020 sadaon kebaktian ni dakdanak sekolah minggu ni huriata di patupa di bagas nasidabi. Di hobasi huriata do marhiti perhalado dohot guru sekolah minggu patupahon acara ibadah sekolah minggu secara virtual ganuk minggu. Suang songonido nang ibadah pasca sekolah minggu. Dihobasi huriat tado ibadah pasca sekolah minggu secara virtual. Di tahun 2020 sadaon nungaboy tapatu pa ibadah Natal sekolah minggu dengan tatap muka. Sayang giat ma di tahun 2022 naro boy anak kota sekolah minggu boy rap marsaur pasangapod di bata di tonga-tonga ni permingguan sekolah minggu. Napatuluhan pertangyangan lingkungan di patupado pertangyangan wek di huriata ganuk ari Rabu marhite acara ibadah pertangyangan wek na dicetak dohot rekaman secara virtual. Tahalas sodo boy mardala dinggan pertangyangan hinobasan di padita dohot perhalado di bagasan taunon atik pe marhite virtual. Alani naing matahari koton maddohoti pertangyangani. Taingot mahata ni tuhatta namadok unang masa di hamu martangyang sada Tesalonik 5 ayat 10 Lam ditabay tuhatta madihita haring gason lau patupahon pertangyangan di tonga-tonga ni bagas tabi. Tahirim do di tahun 2022 naro boy tapatupa pertangyangan wek songon nasomal adorang so pandemi COVID. Toktong ma tabuan di bagasan tangyang tabi. Napaupaton padidion na badia dohot parpadanan na badia. Dihobasi huriata do ulaon padidion na badia sahali 2 bulan onom hali ma di bagasan sa taon. Torop ni dakdanak na terdidi di bagasan sa taonon dakdanak bawa 10 sia halak dakdanak boru 10 sada halak jumlah 30 halak. Alanini sosohom ma sudinat alanini sosohom ma asa sudinat oras tumibu mabuan yanakon nasida tu padidion na badia asa saur nasida tu harajaon ni debata suang songoni nang ulaon perpadanan suang songoni nang ulaon perpadanan na badia sude mahita manosoy dirita maddohoti ulaon na badia molo di patupa huriatta marulaon na badia. Napalimahon makatidakon haporsyaon. Pakubasio di ulaon na makatidakon haporsyaon sa sitong nadang tarsirang siyan ulaon padidion na badia. Dakdanak poso-poso na naong tardidi dung takas mga tusi haporsyaon na marhite na maddohoti perguruan
dihobasi maulaon makatidakon haporsyaon na. Marhitei naing takkas tujolo panatapata hinaarga ni perguruan tu akan naing makatidakon haporsyaon na. Dihobasi huriatta do ulaon makatidakon haporsyaon di tanggal 20 Februari 2020 sada. Torop ni nama dohoti marguru malua di tahun ajaran 2021 2022 godangna 45 halak. Napaonopon pamasumasuon pardonga saripeon. Takkas do di patupa pakobasion tuyanakon nang buru ni huriata nanaing pajongjokon sada rumah tangga ne baru. Alai denggad dunian molo tapatupa parjolo konseling pranikah ima dalan lau paingoton hinarikot ni pardongan saripeoni alani pinangido ma tusude natoras nang akayanakon dohot buru ni ruas ni huriata nanaing majalo pamasumasuon di tonga ni huriata asa makarikoton konseling pranikah. Torop ni pamasumasuon naung dihobasi huriata 17 hali partupulon naung dihobasi 15 di bagasan na sataonon. Napatuluhon dewan diakonia sekolah minggu. Pakobasiota di kategori sekolah minggu tahun 2021 di Guarido tahun pemberdayaan. Mardo mutusi dihobasi huriata do kegiatan lau paheheon haporsyaon ni anak kota sekolah minggu marhiti Natal. Tung masai ulido sudi mardalat di bagasan holong dohot las ni roha. Alani i dang marnaluja huria manosoi akan atoras. Asa mabuan ni anak kona tu sekolah minggu ay ido tanggung jawab ta songon sahalak natoras di adopan ni debata. B guru sekolah minggu. Mauliate ma di guru sekolah minggu naong mangalehon roha ng tikina lau mengajari akadak danak ni huriata. Mamuka di bulan Agustus 2020 sada mardalad do ulaon pakobasion sermon guru sekolah minggu sahali 2 minggu di hari minggu masuk pukul 10 na niuluhon ni uluan ni huriata lau manakasi bahan pengajaran tu sekolah minggu. Laos di sermonido di patupa akka koordinasi tu ulaon nanaing si patupa ota. Di dohoti guru sekolah minggu do nang pembekalan na pinatupa ni HKBP sedistrik 25 Jambi nang napinatupa ni Depak nang peholan utusan sian guru sekolah minggu. C. Remaja dohot naposo bulung. Kinorhon ni pandemi COVID dang apalagudang mardalan kegiatan ni naposo bulung dohot remaja ni huriata. PA remaja mulai 17 September 2020 sada, jala PA naposo bulung mulai di bulan tanggal sia Oktober 2020 sada. Di patupa kategori remaja dohot naposo bulung kegiatan Natal di tahun 2020 sadaon. Tahirim do boy mardalan ragam ni kegiatan remaja dohot naposo bulung tu tahun 2022 naro. Lam tapahebang pakubasiot tu remaja dohot naposo bulung dalan patorason haporsion nasida mengadopi zaman na lam tu majuna. Bagian D parupuan ama dohot lansia. Molo manatap hita di tahun 2020 sada dang pola godang aka kegiatan na pinatupan ni huria di kategorial parupuan, kategorial ama dohot kategorial lansia. Marpardomuam may alani pandemi COVID-10 sia. Di patupa kategorial parupuan do Natal parupuan di tanggal 22 Desember 2020 sada nasalpu. Jala kategorial lansia dang pola adong kegiatan asing ni madohoti senam lansia di HKBP Jambi Kota Baru di hari Senin tanggal 5 November 2020 sada na dihadiri Wakil Wali Kota Jambi. Bagian napaupaton Dewan Marturia seksi musik.
Denggat do mardalan seksi musik ni Huriata di bagasan nasa taunon. Tarida doi marhiti iringan musik di ganup parmingguon. Ang giat ma di tahun 2022 naro boy lam taba alat musik di gereja tahun. Dalan pada sipon pamujiota dopak debata marhiti paredeon. B. Seksi setting. Di tonga-tonga ni Huriata di bagasan nasa taunon. Di patupado ulaon setting marhite na manopot ruas kunjungan rumah tangga. Pesta gotilon dohot mangapuli. Tahirim do di tahun 2022 asa tapatupa dada holan sending ke dalam. Alai dohot do nang sending keluar. Gomos mata buat di tangyang tamar sada-sada asa tuhebang na ulaon pakobasion ni seksi setting ni Huriat taon. Napalimahon Dewan Diakonia 5 sada seksi diakoni sosial. Di tahun 2020 sadaon mardala do program ni diakoni sosial magibati akka ruasta na marsahit na dirawat di rumah sakit songoninang na dirawat di Jabu suang songoninang na marhabot ni roha. Di pasahat Huriata do sosial Huriatu akan na marsahit dohot namar habut ni roha. 52 seksi pendidikan. Marhite seksi pendidikan di patupa Huriata do pakobasion marhite na patupa ibadah pabor hatton na lao maddohoti ujian semester. Marhite-hite seksi pendidikan. Seksi kesehatan 50. Dang merdala di tahun kegiatan di seksi kesehatan si pariahat tamai di tahun naroon. 54 seksi kemasyarakatan denggad do komunikasi ni Huriata tu masyarakat sekitar marhitin aktif hita mendukung aka kegiatan kemasyarakatan. Tarida doi marhitin na sopola adong gangguan tu Huriat taon. Setoktong ma lam tabina komunikasi na dinggan asa terwujud kerukunan antar umat beragama. Usosoy hami mamuse tu sado ruas ni Huriata asa tajagahon ma ketertiban ni parkir songoninang kebersihan di alaman ni Huriata asa unang mengganggu tu nahumaliang hita. Napaunopon hapar haladoon Hobar tu SK mutasi naro sian pimpinan HKBP tu parhobas naguktikki di Huriata HKBP Jambi Sadon di paborhat do di hari Minggu 25 April 2020 sada ima padita marudut na baban STH pendeta resort pendeta Eka Manalu STH pendeta fungsional dohot calon pendeta Jimmy Simajuntak STH songon calon padita di Huriat taon tu inganan pakobasion na baru ulaon padita resort diserah terimahon tu amang preses distrik 25 Jambi di hari Minggu 10 sada Juli 2020 sada diojakom ma padita Anju Saragi STH marhite SK nomor 520 garis miring PDT garis miring SK garis miring 05 garis miring 2021 denggad do mardalan serah terima ulaun padita resort sian reses distrik 25 Jambi pendeta Hardi Lumban Tobing STH tu padita Anju Saragi STH na niuluhon ni amata preses pendeta Hardi Lumban Tobing STH lam tu ulina do haparhaladaw ni Huriata di pudian nyarion las do roha di pakobasion dohot di hasadaw ni roha ni parhalado tarlumobi di harorona marsermon ganup ari Kamis pukul 10 sia wib torop ni situa di Huriata HKBP Jambi Sadon 27 halak saya di pasu-pasu Tuhan masude parhalado ni Huriana gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni Huriana para tahun ni Huria bagian papituhon
Pakobasyon ni partaon ni huriata, ima mamereng jala mangaramoti sudi aka inventaris na adong di huriat taon. Di tahun 2022, tasakapi lau paulihon garijat taon, suang songoni nang pengadaan lahan parkir. Mauliati ma di ganuk ruas ni huriata, na mamelehon nasa narikot di hurianay. Tung momos matabuan di tangyangta, ang giat di patulus Tuhani di tahun 2022 naro. Bagian na pawaluhon parhepengon. Denggado mardalan parhepengon ni huriata di tahun 2020 sada marhite naung diverifikasi tim verifikasi. Adong dope dingkata di parhepengon ni huriata nang pe sopola dope maksimal. Saluhut naon buoy tupa ala ni ukap ni rohani sado ruas ni huria lao pasahatton pelianna. Tung masay argadoi lao pahibakon pakobasion di huriat taon. Mauliate ma di Tuhan aladang marutang HKBP Jambisa Daud tu resort. Ia gobaran umum parhepengon ni huriata. Boy matabereng dititing si ganuk minggu. Alay tumakkas ma anon tabegi di pasahat para tahun ni huriata. Bagian na pasiyahon statistik ni huria. Jumlah kakak 820 kakak na magodang bawa 620 halak, parupuan 777 halak, total 1.357 jiwa. Na poso bawa 357 halak, na poso boru 304 halak, total 661 halak. Dakdanak 512 halak, dakdanak bawa 512 halak, dakdanak boru 461 halak, total dakdanak 172. Total jiwa ni huria HKBP Jambisada, jumlah jiwa HKBP Jambisada 3.030 jiwa. Na sorang di bagasan nasa taonon 30 halak, na tardidi 30 halak, ruas na tabba sia kaka, ruas na pida 17 kaka, ruas na modding 20 palak, nahona ruhut parmahanion pamitcangon 2 halak, ruas naung di jakkon mulak 2 halak. Napasapuluhon penutup. Mauliate ma di Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai, dohot di debata ama para sirohai. Mamereng peningkatan na adong di tonga-tonga ni huriat HKBP Jambisa daon. Tahapor siyai do debatado na mangula di huria ni Tuhat tay. Marhite kesempatan non sosohonot todo tusude ruas ni huria. Asa unang lupa pasahaton hamoleteo tu debata amatta na majujui hita mangula di tonga-tonga ni huriai. Marguru tu pasu-pasu manang talenta naung tajalo sian ibana. Tungso hagwarad do ruas ni huria marsada-sada na mangalehon roha, na mangalehon pikiran, gogo, dohot na adong di ibana, lao pauliulihon, jala pasikopon pelayanan di tonga-tonga ni huria ni Tuhani. Tu debata mata pasahat, asalam ditabay pasu-pasunay tuhita marsada-sada be. Manaili tupudi di tahun 2020 sadaon, godang do hahurangan, godang do kesalahan, na palubihusian hami di pelayanan songon uluan ni huria. Totu alani ketidaksempurnaan doi di hami, songon uluan ni huria tu sude hamu ruas ni huria. Molo adong nahurang, molo adong hahurangan nami di tahun 2020 sada. Tapadenggan jala tapariahi mai di tahun 2022.
marhition minta maaf kami molo adong ak kahahurangan na palubihu na pasalpuhu tuganup ruas ni Huria ng tudongan parhalado pauk-pauk hudali pago-pago taruji nasiga tapauli na tading taulahi songonima barita parulaw ni Huria ta di bagasan taonon marhiti asa di bagasan sada ni roha dohot si sada pikira kita saluhutna lao mangyahi haperluan tu hamajon di pakobasion di tonga-tonga ni Huriata tu taon naro taingot mapadohan ni Apostel Paulus di sada Korintus 5 ayat 50 onpe hamu akadongakku na hinaholongan marsihohot jala sumbau bamahamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halujaw muna di bagasan Tuhani. Akhirnya atas nama parhalado partohonan dan non partohonan Rabdohot Sudi keluarga mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan selamat tahun baru 1 Januari 2022. Horas madihita saluhna shalom. Berita marepengon ni HKIP Jambi Sada Resort Gunung Kelapa Distrik 25 Jambi rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran Huria tahun 2020 Sada periode tanggal 10 Desember 2020 1 tanggal 5 Desember 2020 Sada. Nah perjolo penerimaan Sada uang Huria 852.080.850 rupiah. Uang pembangunan 96.182.000 rupiah. Uang masuk sen kebaktian minggu menang hari besar Kristen 65.071.000 rupiah. Dipotong 25% sen kebaktian sekolah minggu periode Juli 2020 sampai dengan Juni 2020 sada godangna 2.922.250 rupiah. Uang lintas menang non anggaran 52.020.000 rupiah. Jumlah penerimaan Desember 2020 1 November 2020 sada godangna 1.046.140.850 rupiah. Nabatuluhun jumlah pengeluaran Desember 2020 1 November 2020 sada 117.023.270 sada rupiah. Saldo kas Huria tertanggal 06 Desember 2020 menang saldo awal gudangna 106.514.170 rupiah. Saldo kas Huria tertanggal 05 Desember 2020 sada gudangna 255.632.552 rupiah. Terdiri mai saldo kas Huria 130.360.774 rupiah. Uang pembangunan 57.262.774 rupiah. Nah pada onopon saldo dana pembelian tanah tertanggal 05 Desember 2020 sada gudangna 534.824.530 sada rupiah. Terdiri mai simpanan deposito gudangna 500 juta, simpanan tabungan yang didapat dari bunga deposito gudangna 34.824.530 sada rupiah. Songonima laporan perhepengon Jambi tanggal 31 Desember 2020 sada tim verifikasi Huria tahun 2020 sada amang situa
H. Manalu SPD sebagai ketua, Situa P. Sihombing sebagai anggota, Amata U. Butar-Butar sebagai anggota ditandatangani. Ketua per tahun Situa J. Stanggang, Bendahara Situa Insinyur RF Simamora ditandatangani, diketahui oleh Pendeta Resort. Amang Pendeta Anju Saragi STH ditandatangani. Soalnya para hebangan huriata mulai ada mari kita saluhna. Na parjulo mandok hatama mewakili ruas pinasama tuamang butar-butar. Horas madihita saluhutna. Sadom. Mola tema tado tuamata perdenggan basai. Ala asido holong nirhana. Diramoti hita salutna ima ruasni HKBP jam bisada yang awal Januari 1 akhir tahun tanggal 7 Desemberon 2020 sada. Bu hita marpungu di Bornginon ima kebaktian ujung tahun. Dihamu amang napinar sangapan amang pendeta HKBP Jambi Sada dohot inang. So ini napi narsangapan amang ketua Dewan Koinonia, amang ketua Dewan Marturia, amang ketua Dewan Diakonia, dohot dihamu amang dohot inang Parhalado HKBP Jambi Sada. Mula timah taruh tu amat tadi bata pardenggan bahasa ini. Ala denggando merdalan program ni huriai selama tahun 2020 sadaun. Nangpe di bagasan COVID-19 kita mulai sejak tahun 2020 satu tahun 2020 sadaun. Alani dihamuna apa dihamu amang pendeta pengoninang apa amang dohot inang Parhalado. Saya dipargogo itu hatta mahamuna manguluhon kuriaon. Jala dipasu-pasu akan nailu tangan muna ngoni nang aka pareanak nota salhutna. Dihamu amang dohot taminang ruas ni huriah HKBP Jambi Sada. Ngata bikin akian birik ni huriai. Torop ni ruas 5.820 kepala keluarga. Jala saldo kas per tanggal 5 Desember 2020 sada 255 juta rupiah. Molo dibereng do amang sa statistik ni ruas super hepeng ni perhepengon ni huriaon sangat minim dan nahamu. Alani dukungan dana do asabu merdalan dengan program ni huriai. Alani dihamuna amang do inang ruas ni HKBP Jambi Sada. Talian marohata mendukung huriaon hasta talian akka kewajibatta karlumubi unang lupa hita amang mangalian pilihan bulanan hita setiap bulan. Asabuy dengan amang dohot taminang merdalan program ni huriaon. Jadi molo dengan merdalan program ni huriaon akka Parhalado ni huriaon bunga dengan menunggu kita akka ruasna HKBP Jambi Sada dohot akka anak kota karlumubi mah yakat anak kota alana akka anak kota do generasi penerus di kita.
Dan pula gudang dokon aku selaku mewakili ruas awin nahmu amang doh tamu inang. Kurang lebih pada waktu namang, aku mengido maaf. Jadi mula tema dihita salut nain nahmu amang inang. Dan kami pribadi, keluarga kami pribadi, ando selamat hari Natal madihita salutna. Selamat menyambut tahun baru 2022. Saya bolong mak Covid siap pertibion. Asa bohi ta marminggu dohok merkegiatan limang udah tasigan upari dalam kegiatan normal sehari-hari. Songoni mahatasian kami selaku wakil di ruas mau lihat. Pinasa mewakili Parhalado. Horas madhita salutna. Selamat hari Natal dohot. Selamat menjelang tahun baru 2022. Salinai horas madhita salutna. Saya hurak semangat ate. Mungkin naso lengkap dari hurak kuita di bagas tabe. Salinai horas madhita salutna. Ikut semangat doa salau virus 19 sian portibion. Di nahu hormati kami amang pendeta resot, soninang inang pendeta resot. Nahu hormati kami sude dongan Parhalado. Na adong di HKBP Jambisada. Tarlumubi ma dihamu amanami inanami. Yanakon na po sobulong remaja dohot danak. Mauliate madi hamus saluhutna, mauliate madi hita saluhutna, ala dilehod do pitiki dihita satu bason. Bui hita mar minggu, mar pesta ujung tahun di tahun 2020 sada dalam situasi mas nama saya kurang kondusif dope tentang kesehatan. Alay nang pesongoni dan makurangi walong di rohat tamang inang rohita madok mauliate tu bagas joroon apalagi pason mauliate madi tuhata puji Tuhan. Hamu amanami dohot inanami ruas ni HKBP Jambisada hamisian Parhalado mewakili masai gudang do akan hurang lobi amang dohot hamu inang nang kaya nakon nami pelayanan na hupatupahami budang suka dan duka budang aka nahurang lubi na mungkin dang pas di bagasan rohata terlumobi dihamu amanami inanami alani situasi na masa di hari-hari nang lewat taboto di sudi. Itulah kehendak Tuhan dang natabay-bay ni alai dohot catatan dohot tujuan ni hita tujuan ni sude Parhalado boha asal bumenggan boha asa gabe betul-betul memang HKBP Jambisada songon awal kembali muse dinalaho mendirikan sekian puluh tahun yang lewat hampir 70 tahun dan leleng behita menuju beliau 70 tahun mau lihat di tuhata tungadok penahurang lubi amang inang di pabahenan nami, di pangalahon nami, di pangalakan nami, pamerangan nami Parhalado tuhita salut ruas secara tidak langsung maupun langsung kami atas nama Parhalado mangido maaf sebesar-besarnya Tuhanmu amanami dan nami. Mari kita sama-sama untuk ke depan mempersatukan kembali jemaat HKBP Jambi 1 Resort Kebun Kelapa. Ahita do Jambisada do sibuka buana pasugit di provinsi Jambi. Hita do pada julusan Kota Baru. Jadi kon memang ke contoh do hodison. Contoh do hita dang holan Parhalado, dang holan pendeta ikon sude do teruas. Nah memang memilih dirina ro berminggu
ro marpungu tu bagas joron itu hatta nata halacon salilingon di HKBP Jambisada. Mauliate mahudok kami disalhutna akan laporan pertanggungjawaban na pinasahannya ke ketua-ketua termasuk na pinasahannya amang pendeta resort na baru dope amang pendeta resort alai ngo terperinci tertata kembali ala kebetulan remaja di sodo amang inang pinahutihut do sudah perkembangan mulai kembali ke roh semula. Memang di akhir-akhir salilengon 3 tahun nang salpu memang ada kekurang cocokan dihamil ke parhalado nagabi makorhon tuhamu amanami nanami gabe malas rotu huria mar minggu, bahkan ada beberapa keluarga pindah huria. Ini sangat menyakitkan bagi saya juga secara pribadi dan sangat menyakitkan bagi kami parhalado Jambisada. Dang natababay namang natabay nang memang ima hurwa pangiduan di Tuhani. Alay mari untuk tahun 2022 HKBP Jambisatu eksis dan maju kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Pendiri-pendiri termasuk amang Dr. Navitu Fulu notaris dohot akayana konda so keluarga narung disum na betul-betul mabain boha asa maju HKBP Jambisada daun kembali songon najolo amang inang adong do mungkin silehon-lehon ni huriatta nasian hita tu hita de taonon pinamasahami nung sepakat parhalado di sermon imasongon singotota berupa kalender tahun gratis do yamang nanang bagi honon ni hami manon tu setiap parhalado asa dibagi hotuwek dak pola bayarot tai aleh ada cota tanamang song dokon ni amang mewakili ruas na kaning asa taingot mangalean kewajibat da tu dia tuhuria Jambisada unang taetong-etong aha naung tabain tuhuria alai taingot ahado nanaing sibahenokku tuhuriai. Jangan pernah hitung-hitung apa yang kau berikan kepada gereja, kepada negara, tapi ingatlah apa yang mau saya berikan. Presiden John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, ya terbaca buku nasongonima ido amang na dihalatson itu hatta asagabe ngulak muse todini huria tahun kembali song najolo mari sama-sama nahurang lobi tasalpuhon maisian bagasar huatta hami parhalado pasti ada kekurangan baik di uek masing-masing alai martangyang mahita asa kembali muse hita martangyangan uek kembali muse markor remaja sekolah minggu naposo hidup kembali. Virus corona, virus omikron mudah-mudahan jangan berkembang. Asirohan itu hatta tauluima protokol kesehatan na pinasaha ni pamarenta tu hitamang inang salinay ko kami mau liati godang tu hamua manami nanami na po sebelum remaja sekolah minggu na berpartisipasi di nalaho padinggaton huriat tahun barhite-hite akka silehon-lehon dohot akka pabahenata tuhurion asimarohan itu hatta di leon mahita hahi pason dan di bona di tahun 2021 dan non tetap mahita berpungu di bagas joran itu hatta malaksanahon sesuai dohot protokol kesehatan mulu adongan non pengumuman sian pamarenta kabarna tanggal 3 Januari mungkin ada perkembangan mana pengurangan mungkin bui babahenota patu kota mau lodung diputuskan pemerintah bisa beribadah seperti biasa tapukah mamuse akka parkor-kor dohot akka partangyangan memang saya kurang senido kurang semangat do molodang adok kaya binegebe kor mauasate kita mabege hatani Tuhani marite kor ni akka ama ina dana remaja na poso bulung
asimarwan itu hatta tarumubi ma di pandeta resota di lehon magugo dot bisuk habis tara di sina sida di nalaho manogu-nogu huriat tau tujulan nyaron muladong dah orang lobi sian hami para lodo mau mangido maaf mahami muladong dah urang lebih pabahanan nami mangido maaf kami soni mahata sian hami para lado saya tuhatta ma na mangaramoti kita salhutna amin martang yang mahita debata jahuba amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami mauliate male Tuhan di pasahat rohanami tuho di bornginon diasi dohot dengan dibasam nauku pakilalaho kami na tong mangaramoti mangiring-iring ngolu nami buih hami ale Tuhan marhahi pason satu pason ujung di tahun 2020 sadaon rohami Tuhan marpungu tu bagas jormon sian labas ni roha dohot seret ni roha mamuji pasangapokko hupakilalaho kami dengan ni pasu-pasum itu hami salhutna di leokoro di hami hahi pason ibadah dohot todi sahatu tikion jalaido nang pangiduan nami ale Tuhan tubonan ni tahun 2022 sahat dinalaho madalani hami tahun ni ale Tuhan ali Tuhan asiroham homa nama masu-masu akkaulaun nami homa nama ngurupi hami salhutna homa nama ngaleho dame nama si paululuan ali Tuhan di huriamon asa mardame sonang hami ali Tuhan dinarotu bagas jormon marsaur hami sama hami tarlumubi marsaur doto ali Tuhan asiroham Tuhan lehom madihami pos di roha fakirimun na mangulu asa unang lomos hami ali Tuhan rotu bagas jormon ali Tuhan ima dinalahu mamuji pang sangapokko siganup minggu lehom madihami roha hasadaun roha kesetiaan dinalaho mamuji pasangapokko jala unang merdua rohanami ali Tuhan gabe ragu-ragu hami dinaro tu bagas jormon la mamuji pasangapokko ali Tuhan secara khusus kami martamiang ali Tuhan tu adupamu namar muliai asa bulokkon mapirus corona na adong di Portibion tarlemu bima di Indonesia secara khusus di Jambion ali Tuhan asiroham Tuhan sian hodo nama sai si parbinoto dohoi ali Tuhan jalaido pos ni rohanami tu hodo alu-aluon nami ali Tuhan pamago mai ali Tuhan sian Portibion unang gabi say mabiar hami ali Tuhan mula-ulaon nami unang gabi terbatas sa akka persauran nami dohot akadongan songonin nang kadi kelompok nang organisasi nami sude ali Tuhan akka ulaon nami nang organisasi nami ali Tuhan dalad doy ali Tuhan dinalaho marsaur mamuji pasangapokko marhite parpunguan ali Tuhan nahupatu pahami ay di dokhodo ali Tuhan dihatami molo marpungu hamusada dua tolu halak di sido au na hodo ali Tuhan jalaido pos nurhanami ali Tuhan masihol hami ali Tuhan marpungu baik di gerejaun baik di parmargaun baik di persahutaun rodi saluhut ali Tuhan akka pesta-pesta nadong nanang siadupan nami do petu ari namangihut unang lomos hami ali Tuhan yang lalau mangulahoni asiroham Tuhan bulokon mapirusi soni manang ali Tuhan akarwasmi nahuboto hami di tahun 2020 ada gudang ali Tuhan akan naung jumolo di alapot tulabung daktagamon keluarga suatu matangis tarilu-ilu marsak ali Tuhan alanya kasih tahun ini mungkin pas dang di waktu nado pe ali Tuhan menurut hamsian haportipion di alapot tulabungmu songoni manang ali Tuhan mungkin pas nasida di alhotu labungmu alani COVID-19 alani ali Tuhan marsak do sebagian ruasmi ali Tuhan asiroham Tuhan apuli maruhani na marsak tabaya kasilas ni roha tabay pasu-pasum na badiai asanggia ali Tuhan tuari na mangihut dope martabata balas ni rohani da sida dinalaho mamuji pasangapuko
Song nino ngali Tuhan na huboto hami nuaing matsegudang aka diwarta nami huber kami hupay hutami setiap minggu di bagasan persahiton peak di pungunda di purumanna rohami di ujung itano marsoba tua dopamu paher bang tangamu jama pamatang niaka keluarga nami ia le Tuhan na marsahiti unang lo asal le Tuhan saya marsak nasida ka keluarga tarlumubi lehon hasabara dia kana pangurus di mga jagak terlumubi kaya nakon dapat hutihut aka parsahiton nya kana toras keluarga nasida le Tuhan pamalu mali Tuhan pasu-pasu aka ubat na pinanganna pasu-pasu para medis na manangani manangahapi ali Tuhan dalan nami dinalaho mangubati tong madibagasan pangaramoti ommo songonino nang ali Tuhan dia ka keluarga nami mungkin na gudang mulak tubonan dipasugit laho madapoton aka keluarga nasida be mungkin adong ngalan yak ka pesta adong akalan yak ka orang tua na hurak sehat na li Tuhan di bona dipasugit asiro ham Tuhan adigan mulak sugut nasida siya bona dipasugit laho madapoton jambion tong madi bagasan pangaramuti ommu pasu salhukna juluani lakani nasida padao para marani ibadah doton di nasida li Tuhan asa pejupak kami ali Tuhan di bagas jormon marsaur mabuji pasangap pokok asiro ham Tuhan nang akka keluarga nami ali Tuhan na saunari hutinggalo kami be di bagas nabi be mungkin dang boyro rap dohot hami marpunga pala dio bason ala niyak kakarejo ala ni situasi ala niyak na hurak sehat salhut na yali Tuhan hupasahat tayo na tuho asa homa nama masu-masu salhut na Tar khusus ali Tuhan tuhami ruas ni huriam HKBP Jambisada tabai ma pacaria pacamota ali Tuhan tu ruasmi nang luas ali Tuhan ruasmi gabe marsak alani ekonomi marsak alani kaparkarijuan marsak alani kayanakon nahurang manuruti natoras alai lehon madihami ali Tuhan damem na sumurungi labas ni roha dohot benget ni roha asabui hami ali Tuhan ninalahu pamudu-mudu kaya nakon nami ko para nami tuari na mangihud dope asiro ham Tuhan nang pamarita nami ali Tuhan sian tingkat presiden saat paling bawah RT lehon bisuk lehon roha dame lehon roha akan nama siaholongan pada wakapitnah pada wakabohong ali Tuhan unang luas hami ali Tuhan di negara Republik Indonesia on nagabi pecah belah ala nyaka fitnah dot akalani ala late alai leon madihami hasadan di roha Roma hotu tonga nami Roma hotu tonga ni negara nami on parbisuhi akka pemimpin nami parsahalaya le Tuhan asa marbisuk na sida le Tuhan dinalaho pamudu-mudu akka rakyatna gabi mabahin maju le Tuhan negara NKRI naung gabe harga mate dihami bangsa Indonesia on sahurusus HKBP Jambisada tetap mendukung NKRI nagabe kesatuan Republik Indonesia naso jadi hami ali Tuhan pisah sian NKRI nagabe negara Republik Indonesia na tong si ingoton nami sungon dia ma jasa ni para pelawan na mambahin merdeka hami gabi bebas sami ali Tuhan dinalahu mamuji pasangap poko asiro ham Tuhan ali Tuhan woto hami adu ali Tuhan di parsoran nami di pakkatayon nami di pamerengan nami manipat nasa taunon udang nama korhod dosa maradupon hami sama hami maradupon hotar lumubi ali Tuhan sesa dosa nami asa tamah hami romar pangiduat tua rupamu ima ali Tuhan tangi yang sopan nami tuho wasahatami mai holan mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahami mauliate madiho ali Tuhan amin tapuji tuata mardehi tahu mata pasahat pilihan sadado sadabi
Dami ni debatana sumurung sian saluhut na rohang, ima na mga ramuti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhut na. Dihita saluhut na hinaholongat di bagasan Kristus Jesus. Jamita di perpunguata di ujung tahun 2020 sadaon. Dienet do sian Jeremia bidu 20 sia mamuka sian ayat 10 tolhastu ayat 14. Jeremia 20 sia ayat 10 sahatu ayat 14 marsika soring mahita majahasa songonom madidok ay songonoddo hata ni Jahoba molo dunggok na 70 taoni di Babel batakku mahamu dohot pasit tokon tuhamu baga-bagaku na dinggani asa mabuan hamu mulak tu ingananon. Jadi pajojo muna maahu uhut lau hamu martangi yang tuau gabe tangi honok kumahamu. Jadi jupak kamu maau ninna Jahoba jalamulak bahenokku akan terbuang sian hamu. Jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu dohot sian saluhut inganan haab bolongan muna nasay laon nahubaini ninna Jahoba jala mulak hamu bayanokku tu inganan habur hatam muna hian laho tarbuang isido sahakna. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Songon neragu hamu mengelusi nasopos dur hamu nasahat tu tahun 2022. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Ide kopos doroha nang pepi gajam nai unang ragu hamu. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus dang piga jom nai bolusot tama tahun 2020 sadaon. Jala di na mengakhiri tahun somalna say mangalang na tabo do dohot memulai tahun dakolan waing benga mulisin na julu masa mamerbida mangalok pa juhut mangalok pa kue yang pasti harus makan enak. Jalan nila mangawali tao pe ikon mangalang na tabo sa sitong na adong do filosofi ni asa songon partabo ni si panganon na pinanganima tabo ni ngulu tabo ni partikian di partikian na mangihut jala molo masa ujung tahun say malubuk-lubuk matarok to niyak ka na poso madok hata mabudari maracara totu akan na sumarhasohotan hona hata ma kapan lagi jatuh ngumay bana jala disima minta maaf mula dong nasala bapak nasa lilingon mula dong nasala nahubayin oma nasa lilingon salpu may songon parsalpu ni taonon inna songon parsalpu ni taonon parsalpu ni hasalaki inne mana ale danggo dope sa minggunay ngawilak kong musi hasalahan salpuhom make salahaki inna Roma mangalusi olo husalpuhop pe hasalami ale yang gutang midang salpuda tetak do
anggo hutang piutang atong tetak do. Jala dinamadok hatai gudang maakana sehat. Jala ikon ingotot tadu yak kamanginang. Molo gudang pe akka puda, gudang pe akka nasehat, ikon ingotot tadu apalagi akka naposo dang mago halak. Molo sai dipodai. Dang mago halak, molo sai dipodai. Jadi generasi muda, anak-anak, remaja, naposo bulung, jangan alergi terhadap nasihat. Songo padohan nina tua-tuai dui. Manat asa unang tertuk-tuk. Unang jolo tertuk-tuk asa manat. Manat asa unang tertuk-tuk. Unang jolo tertuk-tuk asa manat. Jala dina menyambut tahun 2022 on. Adong do padohan nama dok. Dakdanak disulang-sulang unang lupa minum susu. Rap hita sude martangiang tau baruon dapotan pasu-pasu. Jala adong musi padohan nama dok ni gulung bulung pisang puhul-puhul dalang dongan unang say ingot akka nahurang tabukka roha nama si haholongan. Itulah harapan ima pakirimot tadi tahun 2022 naro. Jala marpardumua tuturpuk natajahan akin. Ada harapan. Adong pakirimo diliod de batatu bangso Israel. Dia mapakirimo ni dung 70 tahun ibatakku mahamu. Setelah kamu selesai menjalani hukuman, aku akan datang. Aku akan menyelamatkan. Ai huboto do akan nahusakapi itu honin. Luar biasa. Ai nung matakas huboto sakap akan nahusakapi tario Tuhamu. Sakap hasonangad do. Ternyata rencana Tuhan dalam kehidupan manusia adalah rencana kesejahteraan. Sakap hasonangat do disakapi de bata di ngolukku nang pegudang tabulus hamaulon nang pegudang tabulus parmaraad di 2020 sada nasalpu nanay salpu honot taon alay tahapor siyay ma paduhan ni de bata tubang sonay sakap hasonangat do nahusakapi Tuhamu. Asa au mangalihot Tuhamu ujung na hinalungtom muna. Aku yang memberi apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Hona uhum ni debatado bangsoi. Alai nang pehona uhum ni debata bangsoi. Ubal gado holong ni rohani debata. Ubal gado asin ni rohanai sian rimasna. Jala dihirim di batado di sedetik yan non. Robang sonay marsoba tu ibana muse. Robang sonay martangiang tu ibana muse. Alaido ben natadok sakap hasonangan disakapi di batatu bang sonay. Jala hasonangan nanaing sidayon ni bang sonay. Dada jupang nasi dai dia ka debata sileban. Mereka tidak akan dapat bertemu dengan rencana seindah yang direncanakan Tuhan dalam hidup mereka. Dang dapok nasi desian aka dewa Baal, dang dapok nasi desian aka pikiran, dang dapok nasi desian aka guguna. Tapi semua itu ada di dalam Tuhan. Songonido sakap ni debata nang di tonga-tonga di pergulmiton ni ngulut taon. Dang merujung di ilu-ilu, dang merujung di tangis, dang merujung di arsak. Sakap ni debata. Tetapi sukacita itulah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Las niroha ido na hinirmi di batasi kita. Adong sada cerita, adong masada ulok,
belga ulukun. Neng masuk memana tu kadang manuk. Alai geleng lubang dalalau masuk tu kadang manuki. Aladang siat ulukum masuk ujung ngadiek memana. Diet dang mangap pitu hari pitu bornin marni yang mauluki ujung nasiak memana masuk tu kadang manukon. Dung sahati mana tu kadang manukon yallang imana masudi manuki. Dung busur imana dang bui be keluar. Ay ngapa butukku dang siak be. Jok-jok do songoni ngulut tadi hasianganon. Terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Terlalu terlena dengan kemewahan-kemegahan. Fasilitas, jabatan, materi, dohot lan akan asing. Ujung adang tayengok be. Bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Ahado tonani turpukod dihita. Diobason ahado nanaing taputiki sia turpukon nanaing si hanguluhonota di partikian nuaing na parjulu hona uhum bangso Israel ala nama daudo nasida sian debata jok do hona uhu pita ala nama dau siat debata di pertikian noengon apa yang membuat kita jauh dari Tuhan ahado nama baik kita do siat debata taingot di Lukas 15 taringot tu danak namago anak yang hilang dia jauh dari orang tuanya oleh karena harta warisan teateanan medau dakdanak sian natorasna ala ni tiatianan harta warisan. Saya dipanggil di mana harta warisan ipaksa natorasna dia warisaku dia tiatianakku. Asabui ibana berfoya-foya ujungnya dia menderita. Manat dia kasudut no poso unang gulut tiatianani atik naing paswasay honomui atik naing poya-poya honomui. Kita bisa jauh dari Tuhan biasanya karena warisan harta gabi madau siat debata alana adong dihita gabi jojot hita dau jabahkan madau sian ibana ala ni molotung adong pe jala molotung gudang pe nata dapot di tahunon jala tu silopi dua madapot tamu setu tahun naro unang gabi madau hita siat debata ay ibana do namang alihoni dia yang memberikan itu dia yang menyerahkan itu bangsa Israel madau siat debata ala terlena nasida ala sodingo nasida bedenggan bahasa di debata mereka mau ingin hidup mandiri hapedang sanggup ikon na dinonganan ni debatado ala ni nakita pesa luhut nakamanginang ala ni padongan ni debatado kita uben na mampu kita sahat tu obason na padua hon nanaing putikot ta siat turpukon ragam tabulus di tahun 2020 sadaon jala ragam naing sibulusota di tahun 2022 songon amak nabaludui kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022 ale nunga godang aka penafsir nunga godang aka ahli-ahli nuzum nunga godang aka nanaing meramal apa yang terjadi di 2022 alai dohonot tamak kamanginang di tahun 2022
itu adalah tahun penggenapan Tuhan dalam hidupku. Tahun 2022 adalah tahun penggenapan Tuhan dalam hidupku, di mana tahun 2022 janji Tuhan akan digenapi di tahun 2022. Dia penasinakap ni rohamuna, dia penasinita ni rohamuna, apapun rencana-rencana yang belum di tahun 2022 maralus may siat Tuhan. Asa ido hapor siota marhiti-hiti turpukon nakin molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna jadi jupak kamu maau ninna di bata Jepang tamatutu di bata di tahun 2022 jala ileo di batama natasakapi sikok may asini rohani di bata di tahun 2022 dayota jalan na parpudi di nanaing bulusota 2020 sadon gok hamaolon gok parukilon gok hacik ni roha gok las ni roha nanaing dohonota unang maholan na manatap tugijak kita alay tatak manang tuturo. Jangan hanya melihat sakit yang kita alami selama 2021, tapi mari kita banyak juga melihat hal-hal baik yang kita alami di 2021 ini. Unang say manatap akan namura, asa unang say holan na mga piyak ko dingulum. Alay bering huhu tutoru gudang do nadangol jalan na pugus lubi siyan na tinaumi marhiti matubu diho roha na madok maulihate matuhan. Terima kasih Tuhan songon akaina dui molo ina mangopayanakon na molo say holan oppajulo do yanakon nai sudah do mulaw-laon alay sipata oppapudi do dibahin akay nata mangopayanakon na asabuy tangan nom mangula jala asa hobas asa hibas ibana mangula ulon suang songonido ng akanamasa di bagasan nguluton unak kolan na hachiti tayo ngot-ingot unak kolan na posii unak kolan parukiloni jangan hanya kesedihan asa hubas asa horasita laho masuk tu tahun 2022 atong songopadohan ni debata tu si Joshua dinamasuk na sida tu tano kanaan di dok debata pirma todim laos ido tonani turpukot tu hita pirma todimuna mamulus tahun 2020 sada bongok tu tahun 2022 Tuhan mana mamasu-masu Tuhan mana marguguihon Tuhan mana patauhon amin martangiang mahita ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gicang guklas ni roha huputik ihami Tuhan di perdalanan ni ngulu nami marsada-sada nang di perdalanan ni Huriam HKBP Jambi sadaon saliling tahun 2020 sadaon homa Tuhan husob bahami jala toktong paingot hami asa unang terlalap hami asa unak holan na di pertibion husarihok kami sahak di homa keluarga nami sahak di homa nahu haholongi hami sudi tahe nanilihomu di hami pasu-pasu mahami Tuhan pergugui mahami Tuhan dosa pangalasyon namin nagudangi salpuhon maili Tuhan di bata
Asa talup kami mangido pasu-pasu mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Maredehita laus tapasahat ma piliata. Nunga tabigi hatani debata napasitok kotuhi tabaga-bagana nadinggani. Asa buanon na hitamulak hobar tu sakap na. Sakap hasonangat do tahe sakap ni debata do pakhita. Dada tu hamaguan. Disima lehonon na akka na hinalunguton ni rohata. Na marsalpuad do saluhut na naditanoon. Ay songod duhut-duhut do nasa daging. Songon bunga ni duhut-duhut ido saluhut hasangapon na. Alay na hot do baga-baga ni debata. Laos ibana do naung maddok. Molo jauh-jauh hamu huhut lau hamu martangiang tuau. Gabe tangi honok kumahamu. Tapeyok mabaga-baga ni Tuhani. Lahoborhat mangalakahon lakata. Tu tahun na baru 2022 naroon. Ale Tuhan debata, napositutu dorohaku, urupanmu mau laho manguduti pardalanan ningoluku ganupari. Baga-baga ma nasi wahaposi ningoluku.
Kristus do Tuhan nang rotu portibion na sinuru ni debata ama, lau pasauton sakap hatuaon dohot haluaon na siad debata. Nunga saut di patupa Jesus hitas sian hal, nunga saut di palua Jesus hita sian hahulomon, jala dibuan hita tu hatiuron hobar tu baga-baganay. Atong rapot Tuhan Jesus ima taula siulota. Borhat mahita madalani tahun na baru 2022 di bagasan Lasni Roha. Tapasahat mapilian na tapapungon tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say South Malomo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasar madamena tutodim. Amen.